Lights, camera, action! Hello mga higala! Naanasadta sa tumagagming kiay sa tumakamot. For today's video, so mag-craft na punta. I just want to share that I made a craft wall decoration for our hallway. Specifically, in the second grade blue hall. For every celebration, I always try to decorate. And since Thanksgiving is coming up, right after the Halloween, I thought of making a turkey, no? So in the US, turkey is a popular symbol during Thanksgiving. So I figured it out that would be perfect for our hallway. So karon nga nagyud kay turkey. Oh, kanina pod no, it's made of karton. It's made of carton nga gihatag sa amuan no, then ako lang gitago-taguan. So wala man kay ko'y brown nga construction paper. So mao na lang na akong gibuhat. So and then nahimo na gid ako ni siyang playground ng amuang wall. Amuang wall there is a blue hall. So I'm really happy with I've created, and it's a way for me to express myself through the little things, and it helps me relax too. I really love what I'm doing, and most especially, there's so much to be thankful for. So, always be thankful, my friends. So, kana lang ako ang gipaambit diri sa mga bata, no? Then, ang mga bata ani, sa amuang hallway, magsulat po sila sa ilang mga, sa sticky note, nga heart sticky note, magsulat po sila sa ilang angay pasalamat. Ug ilang ibutang sa among mini jar, dira pohon. So, wala pa gina siya naman, kay gibuhat lang gina ko na siya last week. Oo, last week, dahil mga after class, mga 3 o'clock sa hapon ako nag-decorate, no, 'di ba? So bungga kayo no. Nagdali na jud ko ang dapita kay lang grabe na jud kayo ting uli na biya nang uli na ang uban kala stress day may manguli diri. Among klase diri magsugod og 9, dayon muli din may og 3. So mo na nga mga extra time lang ginato ni buhaton, no. Oh, so gabi na gyud na akong yaka-yaka ani, luhod-luhod og uban pa. So og pahiuyon aning mga litrahan ni. Napagid ko yung mga chikiting patrolling diri nga da magsamok-samok pod da. So okay lang na siya kay part man na sa design nato atong mga junakis. Oh, di ba? So mo ni siya karon ang amuang hallway. Since kidool naman kay ang Thanksgiving. So what matters most is that you enjoy what you're doing. And I enjoy designing and decorating our hallway for Thanksgiving celebration. And thankful for my fellow teachers and for the students for giving me the opportunity to design and decorate our hallway and participated it. This November 28th, we're celebrating Thanksgiving and I'm super excited. No class during that day. So 1 week na walay klase, yehey! So thank you so much and happy Thanksgiving in advance. So mga day nino ang akong mga chikiting. So wala pa gid ang uban nga mga sections. And then thankful kay ko kay nagpaambit sila sa ila ang mga gratitude message. Bye!